गला कथा गलानी रे संगात ए हांडी आला उठे ए गुडुरा हांडीटा उठे के आयो ना को देखो देखो भाई जोर कष्ट हेटे ओरडा लवा होती सरीनी बैट नुआ बैट ग्रिप पुरे मते देइछन माधव नाय गोटा पिला से खावनी मठ बाकुरी एते कष्ट करे साइकिल पेल पेल आइजी भूल हैला विजय वाला डाकुतले जे खाइ देले तोर ठीक रे मठ डाकुतले हाथ वाला बाडे गाड़ी रे झोଳ दे अरे हाथ रे सुगम किछ दियो ना ए गरम दिन कुंडा कुंडी करछ कोउडी गण हाथ मते पुरो तो जा दो तो तामु हां भाई मेन दिन छो पके दे जय जगन्नाथ बंधुगण से दिन तो आमर स्कूल पाखे चिकेन फिस्ट होता जो खुशी थिला कौन ना आम जेज नवीन पट्टनायक मोर षष्ठ थर मुख्यमंत्री हे सेटा तो राजनीतिर कौन फिस्ट थिला से तो छाड़ आम आज ये पहुँची जाइचु आम गाँव ग्राम देवती माँ बुढ़ीजा बुढ़ाई पीठर संध्या समय ये बसु बसु मो बड़ भाई जी परिवा काटन मिल देखते सुंदर भाव काटुँच आज टी भातटे आ डालमा आ टिके काकुड़ सालाड टे करवा ये खाଇବା तापर फ्री फायर खेल आम तो ये ठाकुर घर आम ये बर्तमान आम घर बनई दूसरी यूथ मान देखो बिछना पत्र भी रेडी अच्छी फैन फैन लगे आम ये राति जापन करुचु सी जाऊ मार्केटिंग जाए सब सौदा पत्र आनी सारापर आमको जोगाजोग करते आम से पहुँचीचु सुंदर भाव से परिवार काटी चली देखो आ कि समय पर फुल हो आ गोटे किसी कथा मुझे शुणी जो दिन अरुआ डालमा फिस्ट मो भाई कड़े कखारू विधा मारी पटानी सामने आज कखारू थुआई विदाउट पनीर से कखारू बर्तमान फटेब बाहुर पावर से देखे कौन है केत फटेब कहल मिले देखा मुह टे देखा यही के खुशी बजन पूरा हैंडसम आम मो प्रियंका चोप्रा जो हॉलीवुड स्टार हजबैंड निक जॉनसन भाया पूरा सब मो भाई देखा जाए विराट कोहली को बड़ फैन से स्टाइल दाढ़ी काटिक से रखन सब आग्रेसिव प्लेयर देखुना शाहरुख खान काटुन रागिक मुझे कहली पूरा गुंड करदे आउ चाउल रेडी गाजर भी रेडी जो गाजर टी आनीच ये गाजर साइज आपर कौन एमती कौन गछ आम कौन मैंने डालमार आज पकईवा ना आम गाजर चाष करवा मुझे बुझीपार ये जो अच्छी सी वंश विस्तार कलिकन पद्धति ना कौन से पद्धति बोधे मिल भाई बुझे सी एवं काटिदे आउ थे पोतिकी गाजर चाष गाजर साइज पूरा परफेक्ट अच्छे माधव भाई आज कैमेरा धरते से पूरा हसुँच माधव आम भाई माधव गाजर कथा शुणिले किसी पिलादिन स्मृति मन पड़े कारण सी भारी गाजर खाया भल पाते थे गाजर खाऊ खाऊ कौन दात पाखे जीवटा से कामुड़ी पकड़े ना कौन माता ये कहना रक्त फक्त के कौन बाहर से दिन गाजर प्रति तुम भल पाइबा विषय टे कह और ठीक है बर्तमान पानी भी माधव रेडी कर रखी नंदिया धोई जाए देखते पानी नंदिया रेडी ये गैस चूल्हा रेडी पिला समस्त आसिए बर्तमान गैस लगे मुझे बर्तमान गैस लगे जाऊँ भात करने आम फिस्ट कार्यक्रम जारी रही आपण मान पाखे आम नहीं पहुँचेबू केमी भातटे है डालमाटे है सब है गाजर बर्तमान भी कटा चली बेसन तरकारी भी हबार प्लानिंग अच्छी घरे बेसन अच्छी तेल भी अच्छी तेणु से समय पर निर्भर करे कारण से दिन फिस्ट वर्ष रात 2टा होगा से चिकेन खाई परदिन मोर अवस्था पूरा बहुत खराब होगा गैस कहीं एत समय उपास रही रही से दिन भी सकाल कही आगुरी खरार सनस्ट्रोक हो बंची चली जाए कारण आम भाया पापी एत शीघ्र भी जमा ने कारण आम भातटे हम एमती आम रही सीना यूथ मैंने रही मजादार जिन चलो यही तो जीवन आउ कौन यही तो दुनिया प्लास्टिक बने ना कौन कहते माधव टे कहतु यही तो दुनिया प्लास्टिक कहना पानिया कौन हाथी हाथ देखे दौरान ये की खुशी शाबाश पर तो कमी मो भाई बिल काटुले आम देखो कमी कौन आयोजन चलता बाकी पिला मैंने सदस्य मैंने माँ बुढ़ीजा गुड़े कमिटर मेम्बर मैंने पहुँच जाती ये हूँ आम गाँव मौड़मणि मो दिदीमयी अंकल समझे डाकती विद्युत नानी सी आसी हतार काटिले एपटे आम मुझे हाथ पानी बसती से पूरा फुटिकी उच्छन है माधव भाई चाउल दुआ के गला आईले पकईले छाणी नर्गिस एपटे आसी गुड्ला पहुँच जाती जी कि गुड्ला सार आम परिचित शिक्षक भाव सी डालमा डालमा आम सहित करेंगे सहयोग करेंगे आ बर्तमान आम जो सका भी कहूँ बैट जाइलु के भिडियो भी लेते आज यही बैट आनी देखो कटिंग फटिंग पूरा रेडी अच्छी सब रेडी है बर्तमान नाइट मैच जो मिल जाए बल आने आम खेल जाऊँ पूरा जीवन में किसी ना मनुष्य जीवन सब कहना चाहूँगी हस खुशी रुहतु अन्य को खुशी रखु जीवन में हापिनेस बांटू मनुष्य जीवन मात्र के भी कौन हो जाए आम जी दिन रहा समस्त सहित गोटे खुशी परिवेश समस्त सहित भल संपर्क रहे ना कौन कौन ध्यान सी तो जानते गोटे गोटे दुख खबर मो भाज भाई कौन भाई बाहर नाची हो पार ना हाँ छाड़ डाल पुणी आम देखे पुणी खाद्य प्रस्तुति चलो ये भाव में फिर जारी रहो ना कौन हाँ चलो
ଦେଖ ଭାଇ ଜୋର କଷ୍ଟ ଏଠି ଅରୁଆ ଡାଲମା ହଉଛି ସରିନି ବ୍ୟାଟ ନୂଆ ବ୍ୟାଟ ଏଠି ଗ୍ରିପ କରିବାକୁ ମତେ ଦେଇଛନ୍ତି କଣ କରିବି ଚାଲିଛି ଅରୁଆ ଡାଲମା ଦିଅ ଓ ଭାଇ ଦିଅ ବା ଭୋକ କଲାଣି ଝାଳ ନାଳ ମୁଁ ଆଣ୍ଟି ହେଇଗଲିଣି ମୋ ମୁହଁ ଦେଖ ମୋ ମୁହଁ ଦେଖ ମୋ ମୁହଁକୁ ଦେଖ ଦେଖ ଝାଳ ଦେଖ ଇଏ ଭାଇ କେତେ ଝାଳ ଭାଇ ଦେଖୁଛ କେତେ ଗରମ ହଉଛି ଫ୍ୟାନ୍ ଗୁଡା ଲଗେଇନାହାନ୍ତି ଦେଖନ୍ତୁ ଡୁଡୁଲା ସାର୍ ଥରେ ଚିକେନ କରିଥିଲେ ଆମେ କେହି ଖାଇପାରିଲୁନୁ ମାନେ ଟେଷ୍ଟ ବିଲକୁଲ ବି ଭଲ ହେଇନଥିଲା ଆଜି ପୁଣି ଥରେ ଡାଲମା କରୁଛନ୍ତି ମାନେ ଚିକେନ ସେ ନାଲି ଅଂଶ ନେଇପାରୁନଥିଲେ ଆଜି ଦେଖନ୍ତୁ ଡାଲମା କରୁଛନ୍ତି କ'ଣ ହେବ କେଜାଣି ଭଗବାନ ଜାଣନ୍ତି। ଅଧା ରୋଷେଇରୁ ଗ୍ୟାସ୍ ସରିଯାଉଛି କେବଳ ଭାତ ହେଇଛି ଡାଲମା ପରିବା ଅଧା ସିଝିଛି ଆମେ ବି କୋଉ ଛାଡ଼ିବା ପିଲା ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଚୁଲି ଲଗେଇଦେଲୁଣି ବିକଳ୍ପ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଏଠି ଜାରି ଅଛି ଗାଡ଼ିରୁ ଡିଜେଲ ଖୋଲି ନେଇଯାଇଛି ରାତି 10ଟା ବେଳେ ଚୁଲି କେମିତି ଜଳିବ ଟିକେ ଟିକେ ଡିଜେଲ ପକେଇବା ଉତୁ ଉତୁ ହେଇ ନିଆଁ ଜଳିବ ସେଟା କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ ହବ ଏଇ ବର୍ତ୍ତମାନ ଏଡୁଆ ସବୁ ତ ପାଗଳ ହେଲା ତମେ ସବୁବେଳେ ଖାଲି ଝିଅ ପିଲାଙ୍କ ପଛରେ ପ୍ରେମ ପାଗଳ ଗଲା କଥା ଗଲାଣି ରେ ସଂଗାତ ଏଇ ହାଣ୍ଡି ଆଣ ଉଠେ ଏ ଗୁଡୁରା ହାଣ୍ଡିଟା ଉଠେଇକି ଆଣିବ ନା ଏଠିକି ତା ପାଖକୁ ଚାଲ ଟ୍ରୋଲ କରିବୁ ତମର ଗ୍ୟାସ୍ ହଉନି ମୁଁ ନାଇଁ ଚୁଲି ଗଲେ ତମେ ଏଠି ଫେକ୍ ଆଇଡି କଲେ କି ଇନଷ୍ଟାଗ୍ରାମରେ ଝିଅ ପିଲାଙ୍କ ନାଁରେ ପୂର୍ଣ୍ଣମ ଆଇଡିରେ ଇଏ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ମେସେଜ କରୁଛନ୍ତି ସିଏ ଏଠି ଭିଡ଼ିଓ କଲିଂ କଲାବେଳେ ଝିଅ ପିଲାଙ୍କ ଫଟୋ ଦେଖାଇ ଦେଉଛନ୍ତି ଏଟା ପାଲା ଚଲେଇ ତମର ନାଇଁ ଏତେ ନାଳୁଆ ନୁଗୁରା ତ ସବୁ କେମିତି କୋଉଠୁ ଆଉଛି ତମର ଜୀବନରେ ଆଉ ଇଏ ତାର ଚୁଲି କେମିତି ଚାଳୁଛି ଦେଖ ଜଳୁଛି ଖାଲି ସଜା ଲାଗେ କରିଥିଲା ହଁ ତମେ ତ ତମେ କଣ କୁହନ୍ତି ଯେ ଏଇ ଯୋଉ ମିଛ କଥା ଗୁଡା କହୁଛ ସଜାଲେ ଖାଲି ଗୋଟେ ଥର ଫୋନ ହେଲାଣି ଏଠି ଟିକେ ମୋ ମାରିଦେବ ପୋଲ ଉପରୁ ଧୂଳି ପଡି ଯାଉଛି ଆରେ କାହିଁ ଏମିତି ହଉଛ ରାତି ସାରା ଅନିଦ୍ରା ହେଇ ଗପୁଛ ତା ଦେହରେ ତମର ଗପ ସରୁ ରାତି 2ଟା 3ଟା ଆଉ ରାତି 2ଟା 3ଟା ଫୋନରେ କଥା ହେଲା ବେଳକୁ ଆମ ଘରେ ଫୋନ କଲା ବେଳକୁ ଖାଇତେ ପିଛେ ହେ ଭଲ ଲାଗୁନି କୋଉ ଦିନ ମାନେ 5 ଘଣ୍ଟା 7 ଘଣ୍ଟା ନେଇ ଗପୁଛ ସେ କାନ ସେ ତମର ଫୋନ ନା ସେ କଣ ଏ ହସ୍ପିଟାଲ ପାସୱାର୍ଡ ଦିଅ ବେ କାଲି ଇଲେକ୍ସନ ଆସିବ କିଏ ଜାଣିଛୁ ତ ଆମର କିଏ ଯୋଡି ଶଙ୍ଖ ଫୁଙ୍କିଲା ଟିକେ ଦେଖିଆ ମୁଁ ଏଇନା ଫୁଙ୍କି ତୁ ମତେ ହେଠୁ କହିବୁ କଣ ମୁଁ କୁଆଡେ କୁକୁର ଏଇଟା ଦେଖୁଛୁ କଣ ଇଏ କାଇଁ 4000 ଟଙ୍କିଆ 4000 ଟଙ୍କିଆ ଘିଅ ପଡ଼ିଗଲା ବର୍ତ୍ତମାନ ପାଇଁ 5000 ଟଙ୍କିଆ ରୋଷେଇ ତାକୁ ଛାଣିଲେନି 2 ବାଲ୍ଟି ଡାଲମା ନା ନା ଚିକେନ ନାଲି ବାହାର କରି ପାଇଲେନି ଅଦା ରସୁଣ ମାଡ଼ ଯାହା ତ ଖାଇଛୁ ନା ନାଇଁ ପେଟ ପୁରା ଖାଇଛୁ ତ ଏତେ ଖାଇଲି ନଷ୍ଟ ହେଲା କୁକୁର ଆଣେ ପକା 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 ପଡିଗଲା ଆଣେ ଏଇ ଧାନ ଦେଖନ୍ତି ନିଆଁ ଛୁଙ୍କ ପଳେଇ ଲାଗିବ ଆମେ ତ ଖାଉଛୁ ଭୋଗ କିନ୍ତୁ ସାଟା ଶୋଇଛି ବା ବିଜେଡି ଏଜେଣ୍ଟ ସବୁ ଏଇଟା କରିବେ ଆଗେ ବାରିପଟେ ଦବ ଆମେ ସବୁ ବୁଲ କିନ୍ତୁ ଖାଇବ ଶଙ୍ଖର ସବୁ ଖାଇବୁ ହାତରେ ବି ଖାଇବୁ ଚପଲରେ ବି ଖାଇବୁ ଅଟୋରେ ଖାଇବୁ ଜୋତରେ ଚପଲରେ ତମେ ନିହାତି ଖାଇବା ଦରକାର ତମେ ଚପଲରେ ଖାଇଲେ ହିଁ ଖାଇଯାଅ ଆମେ ସବୁ ଖାଇବୁ ଆମର ତ ବୋର୍ଡ ଦେବ ଆମେ ସମସ୍ତେ ଖାଇବୁ ସେଇଠି ଖାଉ ବାହାରେ ଖାଇବା ଏପଟେ ଏପଟେ ଏଇଟା କଣ ସିଲଭର ପତ୍ରଟା ଏଇଟା କଣ ମୁଁ ଜାଣିପାରୁନି ବସୁନା ଦେଖି ସବୁ ଏ ପତ୍ର
କିଏ ପତା କିଏ ବଦଳ ওরে শুভ বস শুভ বস କାନା ନିଜେ শুভ বস না না একাত্রে বস কে খাইছর নাই তু বস আরে পিকুড়া সে লাইটটা বন্ধ কর কারণ কইলো ইয়ে জন্তা চড়ি যাচ্ছেন ঘরে শোয়াকে অসুবিধা হবো শুভ বস চন্দন বস কান্না বস কানামা পত্র পকা ସେଠି ସେ ପାରିବୁନି ସତରେ କୁଣ୍ଡେଇ ହଉଛି উঠি আনছি আচ্ছা তুই রখ ଟିକେ রখ ଗୋଟେ ଲାଇଟ୍ ଗୋଟାଏ ଦେ চন্দন বস কানামা মো পত্র পকাই সেটা এটা মো পত্র চন্দন সাইড বসে দে পকে দে এ আউটা পত্র আনরে মো ପାଇଁ সাইড পড়ি ଅଗୁରା ବଢିଆ ଚାଉଳ ହେଇଛି ଥିଲା ତୁ ଡାଲମା ଖାଇଛି କିଏ କଣ କରୁଛି ମୁଁ ଜାଣି ଗୁଡୁଲା କରୁছে ମାନେ ଖରାପ ହେଇଛି ମୁଁ ଜାଣିଛି ଦେଖାଯାଉ ଖାଇବ କି କେତେ ଉକାଳ ଆସିବ ମୁଁ ଖାଲି ଦେଖି ଖାଇବିନି ଆଉ କଣ ଘରୁ ଖାଇନି চন্দন বস ଗ୍ୟାସରେ ନୁହଁ ବିନା ଚୁଲି ନ ନଗା ଅରଡ଼ା ଆମେ ଟିକେ ତୋର ମୋର ମାଛ ନ ମାଇଲେ କିଛି ହବ ସବୁ ଅଧର ମୋ ପତ୍ର ଖାଇ ଯୋଉ କର ଆରେ ହାତ ସେ କଲା ଗରମ ଆଉ ମୋ ହାତ ମୋ ଧୋଇକି ଗଲେ ଖାଇବି କଣ ପାଣି ଦେଇକି ଅଧା ଦେବେ ନାଇଁ ପାଣି ଛୋଟ ପାଖରେ ଆମର ଆରେ ଆଉ ଇଏ ନାହିଁ ଗିଲାସ ନାହିଁ ଗିଲାସ ନାହିଁ ମୁଁ ସଗର କେତେ ପୁରା କିଏ ବସିବ ଆରେ ସେ ଗିଲାସ ଏକଦମ ଟାଇଟ୍ ଆଗେ ପାଣି ପିଇବାକୁ ରାତିକି ଚା ଏମିତି ପିଇଲେ ମଠରେ ମଟନ ତୁ ଦୂର ହେଇ ବସିବ ତମର କଣ୍ଡରା କଳା ଗେଣ୍ଡା ଝୋଳ ଦଉ ଝୋଳ ଦେ ହାତରେ ସେ କମ କିଛି ଦିଅ ନା ଏବେ ଗରମ ଦିନ କୁଣ୍ଡା କୁଣ୍ଡି କରୁଛ କୋଉଠି କଣ ହାତ ଫାତ ପୁରଉଛ ଯାହା ଦଉଛ ତାମୁଛ ମେନ୍ ଜିନିଷ ପକେଇ ଦେଇଛ ସେଇଥିପାଇଁ ପାଣି ଫେଟି ଦେଇଦେଲ ଡ୍ରମଷ୍ଟିକ୍ ସବୁ ପରିବା ମିଶେ ଛୁଇଁ ଫୁଇଁ ସବୁ ତୁ ଖାଇବୁ ନା ହାତ କଣ ଖାଇ ମତେ କାକୁଡି ଆଡି ଦେବେ ମୁଁ ସାଧା ଲୋକ ସାଧା ଲୋକ କିଏ ଆଇଁଷ ଖାଉଛି ତମେ ବାରମ୍ବାର କହୁଛି ତମେ କରିବ ନହେଲେ ମିଲ ନ ଦେବ କରିବ ସେ ଜାଣିଛି ଡାଲମା କରିବ ଠାକୁର ଯୋଉ ନୃସିଂହନାଥ ପାଖରେ ଡାଲମା କରେ 5 ଟଙ୍କିଆ ଡାଲମା କରିଦେଇଛି ହଁ 5 ଟଙ୍କା ଯୋଉ ମିଲି ଯୋଉ କେନ୍ଦ୍ରାପଡା ରୋଗୀ ମଣିଷ ନଗେଇ ସାରିଛ ମୁଁ ଜାଣିଛି ସେ ମଟରେ ଏମିତି କରିଥିଲା ହଇରାଣ ପାଟି କାଟି ଦେଇଥିଲି ଯୋଉ କହିଲା ନାଇଁ ମୁଁ ଭୁଲ ଯାଉ କରିବିନି ଯାହା ହଉ ରେ ସବୁ ଖାଇସାରିଲା ପରେ ଯିଏ ଖାଲି କହୁଛ ତାକୁ ସତରେ ତାର ପିତା ଲାଗୁନା ନକା ଛେଚାଇ ଛେଚାଇ ମୋ ରାଗ ଟିକେ ନାଗୁନି ନକା ପକେଇ ତୁ ମାଧ ଟିକେ ହାତ ମାରିଥିଲେ ଟିକେ ଭଲ ହେଇଥାନ୍ତା ଆଉ ଯେତେ ଯାହା ହେଲା ମୁଁ ଜାଣିଛି ତୁ ଡାଲମା କରି ଶିଖୁଛୁ ସେ ଲୋକ କହୁଥିଲେ ତୁ କୁଆଡେ ଭଲ ଡାଲମା କଲୁ କଣ ଛୁଙ୍କ ମାଇଲୁ କଣ ଖାଇଲା ବେଳେ ହତ ଲକ୍ଷ୍ମା ଗପୁଛୁ ଜମା ଜଲ୍ଦି ନେଇଯିବ କୁଆଡେ ଛୁଙ୍କ ମାରିଥିଲୁ ଜମା ନବୁନି କଳି ଯିବ ସିଙ୍ଗରଟା ପଳେଇବ ଅବା ପୁଣି ମୋର ପୁଣି କଣ ଅସୁବିଧା ହବ କି ବେଳେ କୁଡିଆ ମାନେ ଆଇଛନ୍ତି ଭାରି ଅଶାନ୍ତି ସେ ଆଉ ଥରେ ତାଙ୍କୁ ଡାକିକି ଭଲସେ କରି ଖାଉଥାଉ ମତେ ଭୋକ କରୁଛି ମୁଁ ଖାଇଚାଲିଛି ନା ଆକ୍ଚୁଆଲି ଡାଲମା ଟେଷ୍ଟ ଭୋକ ହେଲେ ଖାଉଛି କଇଁଥା ହେଇଗଲା ସେ କଇଁଥା ହେଇଗଲା ବୁଝିଲୁ ଗ୍ୟାସ ଜମା ମାନେ ଫୁଟିବାର ଟିକେ ନାହିଁ ଗ୍ୟାସରେ ସବୁ ହେଇଥାନ୍ତା ମୁଁ ଟିକେ ମନୋଯୋଗ ଦେଲି ମୁଁ ଜାଣିଛି ଏ ଡାଲମା କଲେ ସେ ଗୋଟେ କୋଉଠି କରିଥିଲା ବା ମାନେ କହିଲେ ଡାଲମା କଲା ଜବର ବର୍ଷା ପୁରା ଯାଇଥିଲା ତାପରେ ଓଦା ପୁରା ଚୁଲି ଲାଗିଲାନି ତୁ ତ କହିଲୁ ମୋ ମନ ଭଲ ନଥିଲା ତମ ଗୋଟ ତଳେ ପଡିଛି ମତେ କ୍ଷମା କରିଦିଅ ଯାହା ହେଇଛି ଖାଇଦିଅ ପୁରା ପିତା କଣ ପଡିଛି କଣ ତ ବେଟର ହେଇଛି ନା କଣ କହୁଥିଲା କହୁନୁ ଗୋଟ ତାଠୁ ବେଟର ହେଇଛି ତୁ କହିଦେ କଣ ହାତ ତଳେ ପଡୁଛି ତମେ ଆଉ ଯାହା ହେଇଛି କ୍ଷମା କରିଦେ ଯାଉଥିଲି କହିବାକୁ ତମ ରୋଷେଇ କର କୁଣ୍ଡେ ମୁଁ ରୋଷେଇ କରି ହାତ ତଳେ ପଡିବି ମାଧ ନାଇଁ ଗୋଟେ ପିଲା ସେ ଖାଉନି ମଠ ପାଖରୁ ଏତେ କଷ୍ଟ କରି ସାଇକେଲ ପେଲି ପେଲି ଆଇଛି ଭୁଲ ହେଲା ବିଜୟ ବାଲା ଡାକୁଥିଲେ ଯାଇ ଖାଇ ଦେଇଥିଲେ ତାର ଚିକେନ ମତେ ଡାକୁଥିଲେ ହାତ ବାଲା ବାଡେ ତିନିଟା ବସିଛି ବିଜେପି କଂଗ୍ରେସ ବିଜେପି କାର ଘନାର ଗୋଟା ରତ୍ନାର ଗୋଟା ରାଜାର ଗୋଟା
ଭଲ କନଷ୍ଟାଣ୍ଟ ପୁରା। ହଁ ସେ ରତ୍ନା ଆଉ କଣ? ବାଜନର ଇଏ କଂଗ୍ରେସ।